हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा। हो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ए हाय एवरीवन, नमस्कार, আমি अर्जुन कुमार। আমি আসছি আগামী 13ই জানুয়ারি ডাঙ্গারহাট নীরেন্দ্রনাথ ইউথ একাদশ রজত জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করতে। তো সেদিন প্রচুর মস্তি করব, প্রচুর আনন্দ করব, সঙ্গে থাকছে সান মিউজিক্যাল গ্রুপ। তো দেখা হচ্ছে 13ই জানুয়ারি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, লাভ ইউ অল, টাটা।